বোধে ভিতরে দেখিলা পরে দেখিলা পরে সে বল জগন্নাথ স্বামী কি ঠাকুরে ও ঠাকুরে দেখিলা পরে ঠাকুরে ও ঠাকুরে দেখিলা পরে प्रतिटी आज्ञा जो आम जगन्नाथ धरवा कथार चिंतन जब चलवा प्रकृत कल्पना बिना चिंता करने बिना आगे किसी ओडिया जातिर मन आज्ञा सेमती कथा जे आज्ञा जगन्नाथ कल्पना करे इष्ट देवता को कल्पना कर आगे समुदी कम आरंभ करे तो उद्देश्य अति सुंदर भाव लिखी
ତୁମକୁ ନେଇ ମୋ କେତେ ଯେ କଳ୍ପନା ବାଟ ସାଥି ମୋରା ତୁମେ ହେଇଗଲ ଆହେ ଚିନ୍ତା ମାରି ଚିନ୍ତା ଦୂର କଲ ନାହିଁ ମୁଝେ ମୋ ଭିତରେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ଠାକୁରେ ମୋ ଠାକୁରେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏ ଆଖିକୁ ଆଉ କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ ଏ ଓଠରେ ଆଉ କିଛି ଭାଷା